लाइफांनो प्रसेसर ख्लाये रांमारि गोनां मानैस्रामनानि हास्ते पुइला कमन फेसिलिटी सेंटर चेंजाखा दुराय कक्सं लाइनोगनि साकथानामाइते पीएम डिवाइन तांबो खगवा रोजाक सग्रां सबाय सालथां त्रिपुरा हांखनि लेफांगाव सेंटर नो सनामैति साजाखा दिनै फुंगो अबनो चेंगै रेखा भारत हापांनि दुराय कक्सं लाइनोगनि कथाजाक सचिव अंशुमान दे साना थांका हांके आमजायनि रां थंनो चासार मुंनो तांबोतांनि नाहार मुंहनि बसाका पान्दाव सेंटरनि नायकल फां मथा नेक्टर नि दागिफां बखरक डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा सयसी तांसेप कक्सं लाइनोगनि एआई बेदेगनि सयसी गोरों डॉक्टर उषा दीक्षित नेहुनि वाइस चैंसलर प्रोफेसर प्रभास शंकर शुक्ला हुकबा कलेजनि प्रिंसिपल डॉक्टर देवाशीष सेन आकर्षक तमानि पांदाव खरक बा मास्टर ट्रेनर नो सर्टिफिकेट नो खबै पदेपद मानैया फारजाका आपनो कारिब ओ सेंटर नो बाइथां ख्लायै मथानि सीटीआरडी ताइ नेक्टरनि बिसिङो गसमुं बलाय मुंसय ओंखा সেটা কি এখানে প্রক্রিয়া করে মেশিনগুলোর মাধ্যমে প্রক্রিয়া করে এর থেকে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন যে খুবই দামি জিনিস সেগুলো তৈরি করা যায় এটা আজকে দেখানো হয়েছে যে যারা কলা চাষে আগ্রহী ছিলেন না বাড়িতে একটা দুটো কলা গাছ থাকে আমরা দেখেছি নিজেদের বাকি সবটা বাজার থেকে কিনে আনতে হয় আমার মনে হয় এটার মাধ্যমে কলা চাষ আরও বাড়বে প্রচুর পরিমাণে এবং আগে যেটা একটা গাছ থেকে একবারে 300-400 টাকার মতো কলা বিক্রি করে উপার্জন করতেন এটা আমার এক একটা গাছ থেকে এখন 1000 টাকার মতো উৎপাদন পেতে পারে